Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Arlene. Iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sakbay ti amin, kablawan kayo pa'y nga awan labas. May saak kadagiti naayat at dumdumngeg iti programa yo. Kaya't kumamat amang ngagan, ti pan nakaidrama ti padas ko iti biyag. May saak ko nabalo, gaputa na sapa api musay ti asawak. Adumet, dagiti agdatdaton kanyak. Ngampulos nga awan ti magustuak kadakwada. Bueno papagayam, hintay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Arlene. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya day talako, Arlene. Pansit kan turon, Carlito. Gumata ka man nga rod. Mabisina kon. Sanak pa yan nagmerienda. Sige, sikat ti buena manok. Sapay la ko mataswerte ka a buena mano. Kat maipaibus ko adagos dagito hilako. Kaya't mo asawen, siyak ti swerte mga aglako? Sapay la ko mga rod, Carlito. Sikat ti swerte, itanga aldaw. Gapo iti day tangay bagam, nayuna kung tigatangak a merienda. Ha? Sigurado ka, Carlito? Wen Arlene, pag merienda man dagiti kakaduak a vendor dito yung tiyendaan. Basta ka di. O sige, mabiit laang nga rod, taitod ko tigat-gatangam a merienda. Arlene, aglaklako ka pa'y gayam iti balot dito igid ti kalsada? Wan, si kamot gayam, Carlito. Numalpasak nga aglako iti merienda iti tiyendaan. Aglako ak dito igid ti kalsada iti balot. Naggagat ka matan? Saan mat? Oh, si Gangay. Nangrikap ka din iti pwestom iti tiyendaan? Wen Arlene, manmanong amin ti tawa sumrak iti tiyendaan ita. Iso anasapa ka ng rikap. Kasta ka di. Gumatang man nga ro di tila akong mabalot. Una, gatangam kit di aminan Ah, anya? Di pa ikat mahayblada kung no ka nag-amin day tala akong mabalot. Ang angaw ko laang. Ala, gaputasuki ka. Ilakok laangan itinala ka a presyo ti may sabalot. Ah? Ay, amangan numalugi ka, mat. Saan? Ay, ungayam. Taga-ano ka? Asidag lang ti balay mi dito yung sentro. Mabalin mo apagnaan. Sika, taga-ano ka? Iti kabangiba nga ili, Carlito. Anya? Di mayo ka pa dito yung ili mi? Tapno aglako iti merienda ka naglako iti balot? Wan, kinapod nuna. Taga dito'y ili yuday di asawa. Siyak ti taga kabangiba nga ili. Ah, no kasta. Balo kan. Wan, natay gapo iti nakaro asakit day di asawa. Sika, adda ka din asawa? Ah? Ay, baruak pa'y, Arlene. Anya? Oh. Apay kasla di ka mamati a baruak pa'y. Kunak no addamat din asawa. Siga talaga, Arlene. Sa anak mo't ngaglang-lang nga daan asawa Mga asawa ka nga rodin Ay na, amangan no nabaakan ka mo ito. Ah? Jack pa'y ngamin nasarakan ti babae para kanyak, Arlene. Anya? Ni, sabali mo tan tinagturungan ti saritaan ta. May papanmatan kan ayat. Ay, wan ngagpaiso. Ay na, nalipatak matan nga ito gat-gatang mabalot. Asino niya kinasaritam iti cellphone manang Arlene? Asino kumapay nga Jay sukik ni Carlito. Hoy, sabali ti madmadlaw ko kan ka, manang. Anya nga iti madmadlaw mo kanyak, ading ko. Kanayon ada kamatam tinagan ni Manong Carlito. Amangan no saan asuki ti pangibilbilangam kan ko na. Anya ti kahit masawan. Amangan no damatan panagayat mo kan ko na, manang. Sika talaga, Helen. Sukik lang ni Carlito.
Iso adi mo ikan iti sabali akay papanan ti madmadlaw mo. Ni, awan mo't dakas na no agayat ka manan manang. Balo ka mo't tan, saan ka di? Helen. Kan nadakamat mo mo't tan, abaro ni Manong Carlito. Isong agbagay kayo. Awan tilapod. Ay na, sumardeng ka man. Saan ang mapasamak dayta, Helen? Arlene, anak kaw. Oh, apay, tatang? Damot lalaki amang sapsapol kan ka. Asino? Carlito kanaw tinagan na. Anya? Amom kanaw. Sukem iti merienda. Un, tatang. Sa dino tayan na? Jak pa'y pinastrak Dajak mo't amaw. Isungarod sinurot ka dito'y likudan ti balay. Tapag saludsudan ka no amaw. Amok, tatang. Ala, mabiit laeng nga rod, tapastra ka. Anya aramidam dito, hoy, Carlito. Kan kasanoan na surutam da ito'y lugar mi. Nagdamdamagak. Saan mat gayam anarigat asapulan ti balayo? Aping emay ka. Kasano? Di ka maten umay aglako iti merienda. Duan nga aldaw saan ka naglako. Adda nga min inasikasok. Kan may sa, naglaba ak kadag iti lupot ko. Naggagat ka maten. Kasla trabahom amin dito'y balayo. Saan mat? Agtitinulong kami nga agtrabaho dito'y balay. Manang, agmerienda kayo pa'y kanibayaw. Ay, Manong Carlito, kunak ko ma. Helen. Anya jay nangag ko abayaw, ading Helen? Helen, pumanaw kan. Ado pa'y ti trabaho mi iya kusina. Okay. Carlito, no anyaman di nangag mo iti kapsat ko, di mo latan ikaskaso. Arlene, saan matadakas niya imbaga ni Helen? Kinapudno na. Isungay mayak nito'y balayo. Tapno formal ngagdato na ken ka. Anya? Agdaton ka kanya? Wen Arlene, sana kung ngagpalpalikaw pa'y. Ay ayatan ka, Arlene. Carlito, ang mga numakmaklaat ka lang. Baro ka. Idinto tamay saak abalo. Di balasang ti sapulam. Saan asyak? Sana ka makmaklahat lang. Pudno ti marikriknak. Ay ayatan ka, Arlene. Nadayaw day jay alalakay, Arlene. Magustuak ti ugali na. Agdatdaton kadikan ka ni Carlitaw. Wan, tatang. Nalag-an tiriknak ken kwa na, anak kaw. Amuna ka din, tim naglabasam. Wan, tatang. Amunan amay saak abalo. Arlene, anak kaw. Saan ada kes no agayat ka manen? Kadagiti amin anagdaton ken ka. Nila ang Carlitaw tinalag-an tiriknak. Carlito, api dito akahita. Lukatam. Sagot ko ken ka. Ha? Carlito. Lukatamon. Para ken ka dayta. Gaputa ay ayatan ka. Sige. Sing-sing? Wen Arlene, dayta asing-sing ti tanda ti panagayat ko ken ka. Nagpintas asing-sing. Arlene, nusong batam ti datdaton ko nga ayat. Ikalaysa ka adagos. Anya? Si dadanak amang ikalaysa ken ka. Gaputas si kalaan ti nakariknak itinapudno a panagayat. Ay ayatan ka mat, Carlito. Agyamanak. Jak mailadawan ti kinaragsak ko ita. Di ka madanagan. Saan kanto ngagbabawi anang aklon kanyak? Ipaay ko ken ka tinasamit ken nasudi a panagayat ko.
Oh, agmerienda ka pa, Carlito. Nagluto ak iti lumpia. Napudot tay. Arlene, nagsapa kan nga umayagla ko iti merienda? Amok ngamin anasapa ka nga umayagla ko dito yung pwesto. Iso anasapa akmat nga umayagla ko iti merienda. Tapos saan ka ang mabisinan. Siga talaga. O sige, gatangag amin day talakom. Tapos saan ka na marigatan nga aglako. Anya? Ay, umay kakit di dito yabay ko, taglako ta. Kaduan nakman nga aglako dito yung pwesto. O sige, naday tati kayat mo, Carlito. Narabyan ta na naglako iti pwesto, Arlene. Itulod ka ni balayo. Ay na, kabailak ti agawid ngag may mesa. Awan ti rumbang apagdanagam kanyak. Sana mabalin. Naskan nga itulod ka balayo. Damat motorsiklo nga ramaten ta. Sika talaga, Carlito. Nabannog ka lang aruden ang naglako. Itulod nakpayla ang balay mi. Awanan yaman na kanyak. Jack marik na ti bannog ko. Basta sika ti kadwak. Carlito. Ala, umaykan. Mapantan iti nang iparadaki ti motorsiklok. Itulod ka ni balayo. Masansan ti panagkuyog-yog ni Carlito, anak ko. Isupa yung tinang itulod kang ka dito'y balay, idi rabi eh. Wen tatang. Ay na, anak ko. Madlaw-launay iti langam ang naragsak ka. Italaan nakita ti kastang auram. Tatang. Kanayo nun ang naragsak ti langam, anak ko. Kat, ada ka din nagkinaawatan nyo ka ni Carlito. Wen tatang. Agayan ayat kamin kini Carlito. Aya! Wen tatang. Gusto kayo. Nasingpat ni Carlito. Kasmatla iti day di Hector nga asawak. Napakumbaba. Kan manangisakit. Kat, awan ka di pa plano yung agsimpa, anak ko. Kinapod nun ha, tatang. Nagsaritaan min day taabanag kin ni Carlito. Kas laborido kay tangal daw ha. Kwa ngamin, ading ko. Diyak makontak ti cellphone ni Carlito. Anya? Idi pa'y na minsan nga aldaw adyak makontak ti cellphone na. Amangan mo't no makumikom laang aglaklako di tiyandaan, manang. Imposible. Uray makumikom ni Carlito. Sungbatan na lata ti awag ko. Di mapankalangan ni di pwesto na. Tapno maamuam no apay adi na songsong batan ti awag mo. Ay, saan pa'y ading ko? Amangan no makasi nga akla ang iti panaglako na. Kasano nga rod ngay amaamuam no sa dino ti ayan na. No saan kamot amapan iti tiyandaan, manang. Apay ka day, Arlene. Halo si isan ka. Itay pa'y apin-pindo tam deta cellphone mo. Tatang, madantanagan ako na. Ha? Apay aya, anak ko. Kung amin, hindi pa'y na minsan nga aldaw adyak makontak ni Carlito. Adyak manin makontak ita arabi eh. Nakaidap ti cellphone na. Anya? Talaga madanagan tatang. Agkalma ka laeng, Arlene. Saan arumbeng agdanag ka? Mapanak ije pwesto na inton bigat, tatang. Amok no anya talaga tinapasamakan ko, ana. Nana, api ang nakalikap ti pwesto ni Carlito. Ay nabalasag ko. Talon nga aldaw ang nakarikap ti pwesto na. Saan ka day? Asa ka di kaayan-ayat ni Carlito? Wan, nana. Siyak nga rod. Nukasta. Di mo pa'y amaw tinapasamak ka ni Carlito. Ha? Ape, nana. Ay niya tinapasamakan ko, ana. Nadisgrasya iti motorsiklo. Talon nga aldaw tinapalabas. Nakamasayag ti bangkay na ijay balayda. Anya. Natayan ni Carlito. Wen, balasang ko.
Saan apod no day tanan? Saan apod no anatayan ni Carlito? Saan apod no? Ha, Arlene, anya tinapasamakan ka? Apay alimlimtag ti matam. Oo, apay nga agsangit kamatan, Arlene. Anya ka diay tinapasamak. Ni Carlito, tatang. Natayan. Anya? Kasano ang napasamak dahi ta, anak ko? Naggapuha ki balay da. Natayan ni Carlito. Nadisgrasya iti motorsiklo, tatang. Diyos ko. Nadisgrasya iti motorsiklo iti panagawid na nang itulod kanyang dito'y balay iti day di Arabi. Anya? Diyak maakalon day ito anang pasamakan ko, tatang. Sa anak lako man na nagpaitulod kan ko, tapno sana na disgrasya. Arlene. No saan nagapo kanya? Saan kumaanatay ni Carlito? Makunkonsensya ang tatang. Nagsakit na ito yan ang pasama kanya. Jack maaklon tinapasama kini Carlito, Mr. Lonely. Kanayon nga iso ti pampanunutek. Sa anak pa'y na makaturog iti rabii, agingga ajak payan makapangpangan. Nariribukak unay, gapo iti napasamak. Iso anak unak iti bagik, ajak kayaten ti agayat pay. Day tangarot ti padas ko, ajak pulos malipatan. Tuy pagayam mo, Arlene. Agyaman akmat itim patulod mo apakasaritaam pagayam Arlene. Una yan ang nagkasang tinapasamak iti kaayan ayat mo ani Carlito. Nupay kasta, sursurwam ti agbalin ang natibkar. Di ka pailuyos iti sakit amarikriknam. Panunutam nga dapay pamilyam amang ipatpatag kan mangandingay kan ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad iti tinagan nga Arlene, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.